سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، وشرع يتكلم على الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، فقال رضي الله تعالى عنه: فصل، يتكلم في هذا الفصل على من يجب عليه الصيام ومن يجوز له الفطر. فإن الصيام أي صيام رمضان واجب، نعم، ولا يجب غير رمضان إلا بالنذر أو الكفارة أو قضاء عن واجب. نعم، على من يجب رمضان افترضه الله سبحانه وتعالى، افترض صيامه وندب لنا الصيام في غير رمضان. نعم، وحرم علينا الصيام في يومي العيد وأيام التشريق، فقال رضي الله تعالى عنه: فصل، يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف. فصيام رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، يقال له رمضان. نعم، صيام رمضان. والصيام معناها الإمساك في اللغة أمسكت صمت عن الكلام، أي أمسكت عن الكلام. صمت عن الكلام أي أمسكت، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. نعم. أما شرعا الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. نعم. وفرض في السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصام النبي محمد صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه كان في المدينة 10 سنوات، بعد البعثة 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وقد فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فيكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بعد مشروعية الصيام. نعم. وكلها الرمضانات التي صامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم 29، إلا في عام واحد كان رمضان 30. إذن من حيث ثواب شهر رمضان، سواء كان الشهر يكون أي الهجري 29 وتارة يكون 30 بحسب الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالعبرة برؤية الهلال، إن رؤي وإلا صم. نعم. فالصيام رمضان واجب. نعم. سمي رمضان رمضانا لأنه يرمض الذنوب. نعم، أي يذهب الذنوب. فسمي رمضان لماذا؟ لأنه يرمض الذنوب، ولأنه وافق عند تسمية الشهور شدة الرمضاء، أي شدة الحر. نعم، فهو يرمض الذنوب أي يحرقها. أسباب المغفرة كثيرة في رمضان، فلهذا خاب وخسر من جاءه رمضان ولم يغفر له. قال: قل آمين. قال: قلت آمين. ثم صعد الدرجة الأولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فالمرة ألا خاب وخسر. قال: قل آمين. قلت آمين. ثم صعد الثانية فقال: من أدرك أبواه أو أحدهما الكبر فلم يغفر له خاب وخسر. ثم صعد الثالث فقال: خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال: آمين. اللهم صل وسلم عليه. لأن أسباب المغفرة في رمضان كثيرة، فمن فاتته فهو الشقي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والله يوفقنا للصيام والقيام، ويجعل
صيامنا وقيامنا على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Musannaf selesai menjelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Dan beliau sekarang membahas rukun yang keempat dari rukun Islam, yaitu puasa. Beliau menjelaskan di sini faslun, dan di dalam fasal ini beliau menjelaskan siapa saja yang wajib berpuasa. Dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Adapun puasa-puasa yang lain hukumnya sunnah, tidak ada yang wajib kecuali kalau nazar, sebab nazar, atau dia tanggungan kafarah, punya tanggungan denda. Kafarah itu istilahnya apa? Denda lah. Denda puasa atau qadha, maka wajib mengqadai. Adapun selain itu tidak ada yang wajib kecuali puasa Ramadan. Di sini dijelaskan beliau, yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallaf. Wajib puasa Ramadan bagi setiap orang muslim dan dia sudah mukallaf, sudah akil balik. Dan Ramadan ini bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Puasa itu dalam segi bahasa artinya adalah menahan. Sumtu anil kalam, maksudnya saya menahan diri dari ngomong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar kepada Allah menahan diri, maka sekarang hari ini aku tidak akan berkata-kata kepada manusia. Dan secara syariat, secara istilah, dalam istilahnya fikih, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Ini definisi dari puasa. Dan puasa Ramadan ini baru disyariatkan dalam Islam di tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah SAW berpuasa Ramadan itu 9 tahun. Karena beliau di Madinah 10 tahun. Mulai dari tahun 2 kedua ini beliau puasa. Jadi total Rasulullah SAW berpuasa selama 9 tahun. Karena sebelumnya tidak diwajibkan puasa Ramadan. Dan semua di setiap tahun rata-rata dalam 9 tahun itu bulan Ramadannya rata-rata 29 hari. Hanya ada 1 tahun yang di situ Rasulullah berpuasa dan Ramadannya 30 hari. Makanya disimpulkan bahwa secara dalam segi pahala, baik Ramadannya 29 hari atau 30 hari itu sama saja pahalanya. Ya sesuai bulannya terbit atau enggak. Kalau bulannya sudah terbit, kita melihat ada rembulan, ya berarti sudah selesai puasanya Ramadannya. Makanya dikatakan sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Mulailah puasa Ramadan dengan cara melihat hilal. Berhentilah puasa karena memasuki Syawal dengan melihat hilal. Jadi semuanya itu lewat ru'yah. Tolak ukur utamanya adalah melihat terbitnya bulan. Ramadan, kata Ramadan itu diambil dari kata yarmudud dunub. Jadi bulan yang bisa meleburkan dosa. Atau juga dikatakan dinamai Ramadan karena dulu di awal penamaannya kebetulan di musim panas. Ramadan, musim yang panas, maka dinamakan Ramadan. Jadi Ramadan ini bisa bermakna bulan yang banyak melebur dosa, karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa melebur dosa kita. Makanya sungguh celaka dan rugi orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dulu Rasulullah SAW ketika naik mimbar pertama kali naik ke tangga pertama, malaikat Jibril tiba-tiba datang dan menyuruh Nabi berkata amin. Katakan amin wahai Rasulullah.
Nabi berkata amin. Begitu nyampe anak tangga kedua, katakan amin wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan amin. Di anak tangga yang ketiga, katakan amin wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan amin. Ternyata ketika mencapai anak tangga kedua itu, kata mereka Jibril, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di anak tangga yang ketiga, celaka orang yang mendapati bulan mendapati namaku disebut di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni karena begitu banyak hal-hal yang bisa melebur dosa di bulan Ramadan. فيجب رمضان على صيام رمضان على كل مسلم مكلف. مسلم يعني فلا يجب على الكافر الأصلي إذا أسلم الكافر ما يجب عليه قضاء ما فات من رمضان. فلا يخاطب بالصيام كافر لأنه مخاطب أول بالدخول في الإسلام. فلو صام كافر ما يصح صيامه لأن من أركان الصيام النية والكافر لا تصح نيته. مسلم وإن كان الكافر يعاقب يوم القيامة عقاب زيادة على الكفر بترك الصيام بترك الصلاة. نعم هذا في أمور الآخرة. بخلاف المرتد فإنه إذا ارتد والعياذ بالله وعاد الإسلام وجب عليه قضاء تلك الصلاة الصلاة أو الصيام الذي فاته في أيام ردته. نعم الصيام على كل مسلم وكل عبادة تفتقر إلى نية ما تجب إلا على المسلم. مكلف خرج بالمكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فلا يجب على الصبي ولو مميزا ولا على المجنون. أما المجنون والصبي غير مميز ما يصح منهما أبدا لأنهما ليس من أهل العبادة فلا تصح نيتهما. فلا يصح أن تقول مجنون صم ولا يصح أن تقول الصبي غير مميز صم. وعرفنا التمييز هو أن يأكل ويشرب ويستنجي لوحده بخلاف الصبي المميز فإنهم مأمورون بأمره بالصيام كما نأمر الصبي بالصلاة ل7 أي لتمامها نأمره بالصيام ل7 كما أننا نضرب الصبي على ترك الصلاة ل10 أي لتمامها فإننا نضرب الصبي لترك الصيام ل10 بس ضرب ليس كضرب ترك الصلاة لأن الصيام أشق على الأطفال فنحبب إليهم الصيام حتى ونحبب إليهم العبادة فحينئذ ينشأ الصبي على محبة العبادة لله سبحانه وتعالى. ولو يدرب على الصيام بصيام بعض يوم ثم نصف يوم ثم هكذا يتدرج حتى يحب الصيام ولو كان ذلك بمكافأة وتقدير واحترام لذلك الصبي ويرفع شأنه أمام الصبيان فإن الصبيان يحبون التنافس بعد ذلك تجدهم كلهم يحبون الصيام ثم بعد ذلك ترسخ محبة تلك العبادة في قلوب الصبيان وهكذا تكون التربية التي أمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أما نعم. Jadi puasa wajib shaum syahr Ramadan ala kulli muslim mukallaf. Wajib puasa bulan Ramadan bagi setiap muslim. Wajib atas setiap muslim dan dia mukallaf. Muslim artinya orang Islam. Maka puasa Ramadan tidak wajib bagi orang kafir asli. Dari lahir dia emang kafir, tidak masuk Islam. Maka tidak wajib. Kenapa? Karena orang kafir yang pertama kali dituntut dari mereka adalah masuk Islam.
baru nanti dituntut hukum-hukum Islam. Kenapa kok tidak wajib bagi mereka? Ya, salah satu rukunnya puasa itu niat, dan niat itu tidak sah kecuali dari orang Islam. Jadi orang kafir itu nanti ketika masuk Islam, makanya orang kafir yang dari kecil ketika masuk Islam dia tidak punya kewajiban mengqadha bulan Ramadan yang mereka lalui dalam masa kekufuran. Kenapa? Karena saat itu mereka tidak wajib. Ini keringanan. Adapun orang kafir yang sampai mati kok tetap kafir, yang mereka nanti diazab gara-gara tidak masuk Islam, juga diazab gara-gara meninggalkan puasa. Setiap detail syariat Islam akan dituntutkan nanti kepada orang kafir di akhirat. Jadi tuntutan puasa itu nanti dituntut di akhirat. Adapun di dunia orang kafir asli tidak wajib mengqadai ketika mereka masuk Islam. Kecuali murtad, orang yang kafirnya gara-gara murtad. Awalnya Islam, terus dia murtad, statusnya sekarang kafir. Maka setiap bulan Ramadan yang dia lewati dalam keadaan murtad itu wajib diqadha. Kalau dia nanti masuk Islam lagi harus mengqadai semua Ramadan yang dia tinggalkan. Ini kalau murtad. Jadi dan setiap ya sama alasannya karena niat itu harus dari orang Islam. Makanya setiap ibadah yang membutuhkan niat maka tidak wajib kecuali bagi seorang muslim. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf ini siapa maksudnya? Mukallaf ini orang yang sudah balik, akil balik, dan orang yang berakal. Kebalikan dari akil balik, anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak wajib puasa. Kebalikan dari akil, orang gila, maka orang gila tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau mereka puasa, tidak sah. Anak kecil belum tamyiz, puasa tidak sah. Orang gila puasa tidak sah. Dan juga kita tidak usah nuntut mereka untuk puasa. Kita tidak diperbolehkan nuntut anak kecil belum tamyiz disuruh puasa. Jangan. Orang gila disuruh puasa, ya jangan. Adapun orang yang sudah tamyiz sah puasanya. Anak kecil yang sudah tamyiz sah puasanya. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu anak sudah bisa mandiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, bisa buang air dan cebok sendiri. Ini namanya anak sudah tamyiz. Kalau anak sudah tamyiz, kalau dia puasa sah puasanya. Dan anak sudah tamyiz mulai diajari untuk puasa. Sebagaimana dalam sholat, anak kalau sudah berumur 7 tahun diajari sholat, begitu juga anak ketika sudah umur 7 tahun juga diajari puasa. 7 tahun ini biasanya idealnya tamyiznya. Biasanya anak tamyiz itu 7 tahun. Ketika anak sudah 7 tahun diajari untuk puasa, disenangkan untuk puasa. Sebagaimana anak sudah berumur 10 tahun tidak sholat dipukul, begitu juga anak sudah umur 10 tahun tidak puasa juga dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan cara mengajak mereka untuk puasa, cara mengajak mereka untuk sholat itu dengan cara yang menyenangkan kepada mereka. Mungkin dalam hal puasa, sehari diajak puasa, sehari tidak. Jadi mereka kuat, nggak merasa berat. Atau bahkan dengan imbalan. Nanti kalau kamu puasa saya belikan ini. Nanti kalau kamu puasa saya ajak ke sini. Itu bisa, tidak masalah. Dalam mengajari puasa agar anak senang. Dan juga lagi salah satu caranya agar anak senang, banggakan anak tersebut di hadapan teman-temannya. Oh ini Masya Allah, ini puasa ini. Banggakan di hadapan teman-temannya. Sehingga karena anak kecil itu suka kompetisi dengan temannya, suka saling berlomba-lomba berusaha lebih baik daripada teman-temannya. Dibanggakan di hadapan teman-temannya, maka anak akan senang. Dengan cara seperti ini, anak akan senang dalam beribadah, baik puasa atau ibadah-ibadah yang lain. نعم. ويشترط كذلك لوجوب الصيام الطهارة ولا يصح من حائض ونفساء. لو أرادت الحائض والنفساء أن تصوم صيامها غير صحيح. الله تعبد الحائض والنفساء بالإفطار حتى لا يجتمع عليها ضعفان. فلو
أرادت الصيام المرأة الحائض والنفساء فصيامها باطل، يحرم عليها الصيام ولا يصح. نعم، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهما القضاء. لا يجب عليهم الأداء وجوب أداء، لكن يجب عليهم وجوب قضاء. أما الصلاة لا تجب على الحائض ولا على النفساء لا أداء ولا قضاء، كما قال سيدتنا عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر، أي معاشر النساء الحيض، إذا أفطرنا للحيض والنفاس كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصيام. كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة لما فيه من المشقة على المرأة، فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإفطار على المرأة إذا حاضت أو نفست واجب، وحرم عليها الصيام إذا كانت حائضا أو نفساء. نعم، فيجب عليها القضاء إذا فاتها رمضان أو يوم عن رمضان، وجب عليها أن تقضي ذلك عندما تتمكن منه. فلو جاءها الحيض في آخر النهار بطلت، لأنه يجب أن يخلو يومها عن الحيض والنفاس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو طرأ عليها الحيض والنفاس في آخر النهار بطل صومها ووجب عليها القضاء. نعم، فيحرم على الحائض والنفساء الإمساك بنية الصيام. أما إذا هي لا تريد الطعام، ما تريد أن تأكل، لا بأس، لكن لا بنية الصيام. أما تترك الطعام بنية الصيام هذا الذي يحرم عليها. أما هي تركت الطعام ما عندها شهية للطعام لا بأس، ما هو واجب عليها أن تأكل شيء من الطعام. الذي يحرم بنية الصيام يحرم عليها. فإذا زال عذرها أي انقطع حيضها انقطع نفاسها حينئذ وجب عليها قضاء تلك الأيام التي تركتها بسبب الحيض أو بسبب النفاس. نعم، فإذا الحيض والنفاس لا يجوز معهما الصيام، ويجب الأداء ويجب عليهما القضاء. نعم، فالمرأة تعبدها الله بالصيام وتعبدها الله بترك الصيام. واجب عليها ترك الصيام عندما يأتي الحيض والنفاس، ولها أن تصوم. مثال: إذا طهرت وقبل الغسل لها الصيام. مثال: طهرت من الليل وعجزت عن الاغتسال بالليل ونوت الصيام للغد ثم اغتسلت بعد الفجر، صح صيامها؟ صح صيامها، إذ الصيام يحرم عليها ما دام الحيض والنفاس فيها. فلو طهرت من الحيض والنفاس وقبل الغسل نوت الصيام قبل طلوع الفجر فلها الصيام وصح صيامها. صح صيامها. أهم شيء نيتها للصيام بعد الطهارة ولو قبل الغسل. نعم، فيباح لها الصيام فريضة أو نافلة بعد الطهارة وقبل الغسل، والأفضل هو بعد الطهارة الغسل ثم النية ثم الصيام، هذا الأفضل. لكن لو فعلت كذلك كأن طهرت ليلا ولم تغتسل فلها أن تنويها ثم تغتسل بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. Syaratnya puasa adalah suci dari haid dan nifas. Jadi bagi perempuan ketika dia haid dan ketika dia nifas maka tidak boleh berpuasa, baik puasa Ramadan atau yang lain. Syaratnya puasa itu suci dari haid dan nifas. Dan kalau wanita haid, wanita nifas ini kok tetap lanjut puasa, ya tidak sah puasanya. Jadi bagi wanita yang haid, wanita yang nifas, Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka beribadah dengan cara meninggalkan puasa. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergabung dua kelemahan.
Jadi wanita ketika haid, wanita ketika nifas, itu tubuhnya melemah. Nanti kalau diwajibkan puasa, akan semakin lemah lagi. Jadi rahmat dari Allah SWT, Allah mengharamkan bagi wanita haid dan wanita yang nifas untuk berpuasa. Tapi bedanya, kalau dalam bab puasa, wanita haid dan wanita nifas ini wajib mengqadai. Tinggalan di bulan Ramadan dia haid berapa hari. Nanti selesainya Ramadan wajib mengqadai hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan kemarin gara-gara haid atau nifas. Berbeda dengan sholat. Kalau bab sholat, dalam bab sholat wanita haid dan nifas kan tidak boleh sholat. Tapi di bab sholat mereka tidak wajib mengqadha, tidak usah diqadha. Sebagaimana sabdanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru bi qada'is shiyam wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kita para wanita ini diperintahkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan gara-gara haid atau nifas, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadai salat yang ditinggalkan gara-gara haid atau nifas. Kenapa? Ya karena masyaqqah qadai salat gara-gara haid dan nifas, belum selesai qadha nanti wajib qadha lagi. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun haidnya datang atau nifasnya datang itu di akhir hari, pagi misalnya perempuan pagi puasa, terus puasa Ramadan, begitu menjelang maghrib ternyata dia haid itu menstruasi itu ya, ternyata dia haid, maka puasanya batal dan nanti wajib diqadha. Jadi dalam bab puasa itu sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu tidak boleh ada haid atau nifas. sepanjang hari, sepanjang siang itu. Dan haram bagi wanita haid ketika dia meneruskan puasa, dia haid kok tetap puasa, haram hukumnya. Bahkan haram dia tidak makan, tidak minum dengan niatan puasa. Adapun dia tidak makan, tidak minum karena memang tidak ada makanan, atau dia tidak mau makan karena memang tidak mood makan misalnya, maka tidak masalah. Yang diharamkan adalah wanita haid atau nifas menahan diri dari makan minum dengan niatan puasa. Jadi wanita itu diperintah oleh Allah SWT dengan dua kategori. Diperintah puasa kalau dia tidak haid, dan diperintah untuk meninggalkan puasa kalau dia sedang haid. Itu ibadah mereka. Jadi tidak puasa bisa jadi menjadi ibadahnya wanita-wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita kalau sudah suci, begitu haid, kok sudah suci, maka boleh puasa meskipun belum mandi. Jadi contoh, wanita haid, begitu menjelang malam ternyata sudah suci, sudah bersih, mau mandi tidak ada air, sampai sebelum subuh waktu sahur misalnya, waktu sahur masih belum ada air, ya sudah, akhirnya dia niat puasa, begitu menjelang pagi, menjelang subuh dia baru mandi, tidak masalah. Jadi wanita yang baru suci dari haid itu boleh langsung niat puasa dan boleh berpuasa meskipun dia belum mandi. Tapi afdolnya ya mandi dulu baru niat untuk berpuasa dan masuk dalam puasa. Jadi kalau sudah bersih dari haid boleh puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lain. Tapi gitu, usahakan niat atau masuk ke puasa setelah dia mandi dari haid atau nifasnya. ثم تكلم المصنف على إباحة الإفطار للصائم فقال: ويجوز الفطر لمسافر. يجوز إذا كان سفر قصر يجوز له الفطر. فعرفنا سفر القصر كم كيلو؟ 85 كيلو. إذا كان 85 كيلو هذا سفر قصر، أقل هذا ليس سفر قصر. نعم، هذا يجوز له الفطر في الفريضة. أما التطوع فذاك يجوز مطلقا، إلا أنه إذا كان بلا عذر مكروه، أنك تعقد صيام سنة وتبطله، هذا مكروه.
إلا لحاجة لتعب أو نحو ذلك جاز ذلك بلا كراهة. كذلك الصلاة، عقدت صلاة نافلة يجوز أن تقطعها مع الكراهة إذا كان بلا عذر، وبلا كراهة إن كان ثم عذر. نعم. أما الصلاة الواجبة والصيام الواجب حرام قطعهم، حرام، أنا قد تلبست الفريضة. نعم. فهل يجوز بعد أن تعقد الصيام أن تفطر؟ قالوا يجوز الفطر لمسافر، لكن ليس للمسافر الذي أنشأ سفره بعد طلوع الفجر، ليس له الفطر. مسافر طلع عليه الفجر وهو في بلاده ثم أنشأ السفر، واجب عليه تبييت النية وواجب عليه الصيام، ثم إذا طرأ عليه التعب جاز له الإفطار بما يبيح الإفطار كما سيأتي معنا من التعب الذي يبيح الإفطار. أما إذا فارق العمران وفارق السور قبل طلوع الفجر فله أن لا يصوم أصلا ابتداء، له أن يفطر وله أن لا يبيت النية. لكن إذا طلع الفجر وهو في بلده قبل مجاوزة السور وقبل مجاوزة العمران وجب عليه تبييت النية ووجب عليه الصيام. فإذا طرأ بعد ذلك عليه التعب جاز له أن يفطر للمشقة. فيجوز الفطر للمسافر، لكن ايش من سفر؟ سفر قصر، خرج به السفر دون المرحلتين، سفر قصر مرحلتان فأكثر. أما إذا كان دون المرحلتين فليس له أن يفطر، ذلك إنما هو يباح في سفر قصر. في سفر قصر، عرفنا سفر القصر 85 كيلو، كان سفر قصر مباح وفارق العمران أو السور قبل طلوع الفجر حينئذ جاز له. أما إن طرأ عليه السفر فارق سور العمران بعد الفجر فلا يجوز الفطر ابتداء، لأنه قد دخل وقت الفريضة وأنت في بلدك وأنت قبل السفر، فلا يجوز له حينئذ. فإذا سافر الصائم. نعم. فالسفر مبيح للفطر لكن إذا جاوز العمران. طيب وإن لم يشق عليه قال له أن يفطر، ما دام السفر طويل مرحلتان فأكثر له أن يفطر، وإن لم يشق عليه الصيام، وإن لم يشق عليه الصوم. نعم. وإن لم يشق عليه الصوم بأن ما تضرر بالصيام، بيسافر بالطائرة، بيسافر بالسيارة مكيف، ما في تعب في الصيام، له أن يفطر ما دام السفر طويلا، ما دام لا مضرة في الحال ولا في المآل. نعم. ما دام ما في تعب بالسفر، السفر بالطائرة السفر ما في تعب، لا في مضرة في الحال ولا في المآل، فما الأفضل؟ الأفضل أن تصوم في السفر إذا ما في تعب لا في الحال ولا في المآل. وإلا فإن كان في مضرة أو في الحال أو في المآل فالأفضل الفطر. ومن هنا يحمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يحمل على ما إذا خاف ضررا حالا أو مآلا. Di sini dan selanjutnya musannaf menjelaskan bahwa orang yang bepergian itu boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa Ramadan, dengan catatan bepergiannya sejauh masafa qasar, masafa yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat. Berapa jaraknya? Masafa safar qasar itu berapa jaraknya? Sekitar 85 km. Jadi kalau sudah melebihi 85 kilo atau lebih, maka dia boleh tidak berpuasa. Ini dalam pembahasan puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah, ya sah-sah saja.
boleh dia apa? Dia meninggalkan puasanya atau tidak. Jadi orang yang puasa sunnah itu meskipun dia bepergiannya kurang dari masafa qasar atau tidak bepergian, boleh membatalkan puasanya. Tapi hanya saja membatalkan puasa sunnah yang tidak ada uzur itu hukumnya makruh. Sama seperti sholat sunnah itu boleh dibatalkan kapan saja. Tapi kalau tidak ada uzur makruh. Kalau ada uzur tidak makruh. Jadi adapun puasa wajib dan puasa wajib dan sholat yang wajib itu tidak boleh dibatalkan semaunya, harus ada ketentuannya. Jadi kembali lagi ke pembahasan tadi, musafir, orang yang bepergian itu kalau bepergiannya 85 kilo atau lebih, boleh dia tidak berpuasa. Dengan catatan, dia boleh tidak berpuasa kalau dia menjelang pagi sudah dalam keadaan bepergian, sudah di luar kampungnya dia, sudah di luar desanya dia, melewati perkampungan, bangunan perkampungan, imron istilahnya, atau kalau kampungnya diitari oleh tembok, diitari oleh pagar, ya zaman sekarang nggak ada ya. Maka dengan melewati pagar perkampungan tersebut. Jadi intinya orang yang boleh di bulan Ramadan dia meninggalkan puasa sejak awal itu kalau dia bepergian sejak malam hari. Sebelum fajar dia sudah bepergian, sudah meninggalkan kampungnya, sudah berada di luar lingkup bangunan kampungnya. Ini baru boleh. Adapun orang yang pagi-pagi subuh masih di kampungnya, baru setelah subuh mau keluar, maka orang seperti ini tetap wajib puasa. Karena dia ketika masuk waktunya wajib, dia ada di kampungnya, maka wajib harus puasa, harus dia itu niat dan dia berpuasa. Adapun nanti di tengah perjalanan dia tidak kuat, boleh dia meninggalkan puasanya, boleh berbuka. Tapi sejak awal dia harus berpuasa. Berbeda dengan orang yang dari malam sudah bepergian. Orang bepergian dari hari kemarin misalnya. Akhirnya hari ini dia malam-malam sudah dalam keadaan bepergian. Boleh hari ini dia tidak berpuasa. Meskipun sebenarnya dia kuat kalau puasa. Dia kalau puasa kuat, tidak masalah, dia tidak puasa karena dia sudah dalam keadaan bepergian. Jadi catatannya adalah safar qasar dan dia sejak sebelum fajar sudah dalam keadaan puasa. Safar qasar ini 85 kilo. Adapun bepergian yang kurang dari 85 kilo maka tidak diperbolehkan meninggalkan puasa yang wajib. Dan juga catatan lagi, bepergiannya harus bepergian yang mubah, bukan bepergian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah melewati itu tadi lingkup bangunan perkampungan dia, atau melewati pagar dari kampungnya dia. Jadi diperbolehkan orang seperti ini yang sudah memenuhi syarat meninggalkan puasa, meskipun dia sebenarnya mampu untuk berpuasa. Meskipun bepergiannya nyaman, dia kalau puasa tidak masalah. Contoh bepergian pakai naik pesawat kan nyaman, tidak capek meskipun jaraknya jauh. Atau naik kendaraan yang enak, naik mobil yang bagus dan ber-AC kan nyaman. Sebenarnya kalau puasa dia mampu. Tapi dia tidak mau puasa, tidak masalah. Tapi yang afdal bagi orang seperti ini tetap puasa. Orang yang meskipun dia bepergian dan dia tidak merasa terbebani dengan puasa dan tidak ada bahaya baik saat ini atau yang akan datang ketika berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa. Afdalnya dia berpuasa. Adapun orang yang bepergian dan dia kalau puasa nanti ada bahaya pada dirinya, baik sekarang atau nanti, maka afdalnya dia meninggalkan puasa. Dan dengan kasus inilah ulama menafsiri hadisnya Nabi Muhammad SAW, laisa minal birri siyamu bis-safar. Bukan dari kebaikan puasa dalam keadaan bepergian. Ini ditakwili oleh ulama kalau puasa dalam bepergian tadi menimbulkan madharat baik sekarang atau yang akan datang. ويجوز الفطر لمريض
شق عليه الصيام مشقة شديدة يجوز له الفطر، ليس مرض خفيف، لا. ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ المرض الذي يخاف منه الهلاك أو ذهاب نفس أو ذهاب منفعة عضو أو بطء برء أو زيادة مرض، الذي تقدم معنا ضبطه هنا في باب التيمم. إذا خاف محذور من محظورات التيمم المتقدمة معنا في باب التيمم جاز له الفطر هنا. نعم، هذا مرض يشك، لا مجرد مرض خفيف على طول بيفطر، لا. كما كثير من الجهلة لو عنده تعب قليل جاب الكرسي وصلى من قعود، هذا متهاون في الدين. ومرض خفيف قال خلاص أنا بأترك الصيام أبى أفطر بعد ذلك بأقضي، حرام. ليس كل مرض يبيح الفطر، مرض يشق معه الصيام هذا الذي يبيح الفطر. نعم. إذا كان من بالليل المرض موجود له ابتداء ترك النية والفطر والإفطار. أما إذا كان لا طرأ عليه الصيام في أثناء اليوم، فإذا كان مرض يبيح الإفطار جاز له الإفطار ولو في أثناء اليوم، بعد عنه الصيام وشرع في الصيام. نعم. وحامل كذلك، وللحامل ومرضع وللمرضع كذلك الإفطار، لكن متى لحامل المرضع؟ إن خافتا على أنفسهما أو على الولد أو على أنفسهما مع الولد. إذا شق عليهم مشقة شديدة لا تحتمل عادة، بحيث مشقة تبيح التيمم يشق معها الصيام، لا مشقة خفيفة كما تقدم معنا. نعم. المرضعة كذلك إذا قام، والحامل، ولو مرضعة مستأجرة، حتى مرضعة لابنها أو مرضعة للغير، خافت أن اللبن يتغير طعمه إلى مر، يصير مر بعد ذلك، لا بأس. والحامل لها أن تفطر إذا خاف على نفسها أو على الحمل، أو على نفسها أو على الحمل. وهل على الحامل والمرضع الفدية؟ ليس على الحامل والمرضع الفدية إن أفطرتا خوفا على أنفسهما أو أفطرتا خوفا على أنفسهما مع الولد. أما إذا أفطرتا خوفا على الولد فقط، أي الحامل خوفا على الحمل والمرضع خوفا على الرضيع، فعليهما مع القضاء الفدية. وما هي الفدية؟ مد عن كل يوم من غالب يقوت البلد، أي من جنس الفطرة. نعم. الحامل والمرضع نعم يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. هؤلاء الذين أبيح لهم الفطر بالشروط المتقدمة، لكن عليهم القضاء واجب، القضاء واجب. نعم، القضاء واجب. نعم. إلا أنه إذا كانت الحامل المرضع أفطرتا خوفا على الولد فقط فالقضاء مع الفدية، وفي بقية الصور القضاء فقط دون الفدية. هذا الذي يبيح له الفطر في نهار رمضان. سيأتي معنا بعد ذلك ما هو أركان الصيام وما الذي يفطر الصيام، سيأتي معنا في الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم. Juga boleh meninggalkan puasa Ramadan bagi orang yang sakit, dengan catatan sakit yang berat, sakit yang parah, bukan sekedar sakit gitu saja. Apa sakit yang bisa memperbolehkan seseorang meninggalkan puasa? Satu, sakit yang kalau dia puasa takut meninggal, membahayakan nyawa. Sakit yang kalau dibuat puasa bisa membahayakan nyawanya, atau bisa membahayakan salah satu anggota tubuhnya. Kalau dia sakit, lambungnya bisa apa gitu umpamanya, boleh. Atau sakit yang kalau digunakan berpuasa nanti penyakitnya akan semakin lama sembuhnya. Atau sakit kalau dia berpuasa akan bertambah lagi sakitnya. Penyakit-penyakit seperti ini
keadaan orang yang sakit seperti ini boleh meninggalkan puasa wajib. Dan kategori ini istilahnya sakit-sakit yang memperbolehkan tayamum. Sebagaimana sudah jelaskan dalam bab tayamum. Ini jadi sebuah kaidah ya. Sakit yang memperbolehkan tayamum itu jadi kaidah, isinya ya sakit-sakit yang seperti tadi. Jenis keadaan sakit yang seperti tadi. Jadi boleh orang sakit sejak malam, akhirnya sudah saya tidak mau puasa besok karena sekarang saya sakit parah. Boleh. Atau di tengah hari, pagi sudah puasa. Di tengah hari, siang hari dia sakit yang sudah memenuhi kriteria ini. Dia tidak mau puasa, meninggalkan puasa. Boleh, diperbolehkan. Jadi intinya kalau penyakitnya sudah parah seperti ini, dia boleh meninggalkan puasa wajib. Adapun sakit yang biasa, sakit yang ringan kayak demam atau apa gitu saja, tidak boleh Anda meninggalkan puasa. Jangan niru seperti orang-orang yang bodoh. Capek dikit, sholat sambil duduk. Lemes dikit, tidak mau puasa. Ini salah. Jadi wajib mereka puasa kalau sakitnya sakit yang ringan. Begitu juga orang yang boleh meninggalkan puasa adalah wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Boleh meninggalkan puasa dengan catatan dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau dia puasa khawatir dirinya semakin parah keadaannya, atau dia mengkhawatirkan anaknya saja. Dia kalau puasa khawatir nanti air susunya kualitasnya buruk sehingga anaknya nanti gizinya tidak tercukupi. Atau khawatir terhadap dua-duanya, dia khawatir terhadap dirinya sendiri, juga khawatir terhadap anaknya. Wanita seperti ini, wanita hamil, wanita menyusui yang keadaannya seperti ini, boleh meninggalkan puasa wajib. Dengan catatan yaitu tadi, masyakot. Ada masyakot, ada beban berat yang memperbolehkan tayamum yang seperti tadi. Dia khawatir pada dirinya kalau dia menyusui atau ketika dia hamil kok puasa, dia bisa meninggal atau ada manfaat anggota tubuhnya yang berkurang atau ya pokoknya hal-hal yang memperbolehkan tayamum tadi. Jadi boleh meninggalkan meskipun dia wanita menyusui yang menyewakan jasanya. Wanita menyewakan jasa untuk menyusui anak orang misalnya. Dia kan dapat imbalan uang. Ketika bulan Ramadan, ketika dia menyusui, saya akan menyusui. Boleh enggak saya tidak puasa karena khawatir terhadap diri saya atau orang lain? Maka diperbolehkan. Meskipun dia wanita yang menyusui yang menyewakan jasa. Apakah ketika dia meninggalkan puasa Ramadan, apakah nanti wajib bayar fidyah? Fidyah itu denda karena meninggalkan puasa Ramadan bagi orang-orang tertentu. Apakah wajib bayar fidyah? Wajib bayar fidyah kalau dia meninggalkan puasa yang dikhawatirkan anaknya saja. Adapun yang dikhawatirkan dirinya saja atau mengkhawatirkan dirinya dan anaknya tidak wajib bayar fidyah. Dan apa fidyah itu? Fidyah itu satu mud. Satu mud itu seperempat sok. Kalau 7, fasil 5. 7,5 تقريبا kilo illa. Ya, sekilo kurang sedikit. Jadi kemarin kan 1 sok 3 kilo, ya dibagi 4. Itu saja. Kira-kira segitu, itu 1 mud. 1 mud untuk tiap hari yang ditinggalkan, itu istilahnya fidyah. Dan wajib bagi semuanya, orang yang boleh meninggalkan puasa tadi, orang meninggalkan puasa Ramadan gara-gara bepergian, orang meninggalkan puasa Ramadan gara-gara sakit, orang meninggalkan puasa Ramadan gara-gara dia menyusui atau hamil dan tidak kuat. Boleh meninggalkan, tapi bagi mereka wajib mengqadai puasa Ramadannya, wajib diqadha. Wajib diqadha dan tidak usah bayar fidyah kecuali wanita tadi, wanita hamil atau wanita menyusui yang ketika meninggalkan puasa hanya khawatir terhadap anaknya saja. Sisanya hanya wajib qadha saja tanpa fidyah. والله فقهنا في الدين وجعلنا علما حقيقيا لما يجب محمد الرحيم فاتى الى حضره النبي محمد الفاتحه.
Allah